अच्छा चलें ठीक है। अच्छा हाँ, जी जी। तुर्की बात तुर्की जवाब मिलेगा आपको। यार बारी बारी बात करूं बारी। दूसरी बात ये है उपनायक साहब, कुरान ये गवाही देता है कि जो अहले मक्का थे वो अल्लाह पर ईमान रखते थे, गवाही देता कुरान। और वही कुरान कह रहा है कि इनको कह दे कि मैं उसको नहीं मानता और उसकी इबादत भी नहीं करना चाहता जिसकी तुम करते हो। अब ये क्या मामला है? एक तरफ वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही कुरान है जो गवाही भी दे रहा है वो अल्लाह को मान रहे हैं, दूसरी तरफ वही कह रहा है अल्लाह ताला कि इनको कह दे कि मैं उसको नहीं ये मानता। झूठ है बट साहब, इसका रेफरेंस दें अभी लगाएं आप, या बताएं ये झूठ है, ये आपने झूठ बोला है। चाह रहा हूँ मैं उसको दूंगा ना, अभी मेरी बात खत्म थोड़ी हुई है। रेफरेंस दें, आप झूठ बोल रहे हैं। ओहो नहीं भाट साहब, आप कुरान पे झूठ बोलेंगे हम मुसलमानों के सामने हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ जी हाँ जी। आप ये मुझे बताइए कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है कि वो अल्लाह पे मैं ईमान रखते बताता थे। हूँ, ओपन आइज को बताता हूँ जरा। ओपन आइज साहब सुन रहे हैं आप? आप ये ढूंढ ले, कुरान कहता है कि जब वो कुर्बानी देते हैं तो कहते हैं कि ये हिस्सा अल्लाह का है और ये हिस्सा हमारे बुतों का है। आप देखने आयत है कि नहीं है? इसी तरह की कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, दूसरी आयत भी मिल जाएगी कुरान में आपको। एक तो मुझे वादे तौर पे याद है वो जो मैंने बता दिया, अगर आपको हवाला चाहिए तो मैं अभी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ ले, मिल जाएगा। ठीक है, गवाही दे रहा कुरान। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मानते थे, वो हज भी करते थे, हालांकि गलत करते थे। कुरान कहता है कि हज के दिन तुम्हें मालूम है नबी की से पहले हज जारी था, तो हजरत इब्राहिम पर ईमान लाने वाले, वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले, वो हज भी करने वाले, क्योंकि वो भाट साहब ये बात फिर गलत कर रहे हैं आप क्यों झूठ बोल देते हैं? अल्लाह पे ईमान आप कह रखिए, कुरान के अंदर कहीं पर भी लिखा हो भाट साहब, मैं 1000 यूरो आपके नाम दे दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ ना। आपको पता है खुदा पे ईमान ईमान है क्या? एक मिनट, ओहो भाई, अच्छा मेरी ये बात खत्म नहीं होगी। अच्छा उपनायक साहब मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह कुरान कहता है कि जब वो कुर्बानी देते हैं तो ये हिस्सा अल्लाह का है। अब अल्लाह एक ही है ना, अब अल्लाह 2 3 या 4 तो नहीं है, और ये हिस्सा हमारे बुतों का है। इससे आप क्या समझते हैं? अल्लाह ने अपने आप को एक ही जात के तौर पे कुरान में पेश किया और वही नाम है अल्लाह का अपना बताया हुआ। ठीक है, अच्छा मैं आपको दूसरी मिसाल, अब कुफार है, जब सूरत काफिरून है इसमें वो अहले किताब भी मुराद है। अब अहले किताब भी अल्लाह को भी मानते हैं। कुरान जो माल्टा में आप देखें वहां पे वो खुदा का नाम अल्लाह है। ईसाई जो यहाँ पे हैं मुसलमान ममालिक में, वो अल्लाह को खुदा को अल्लाह ही कहते हैं, तो उनको भी कहा जा रहा है कि इनको कह दे कि मैं नहीं मानता। क्या वो कुफार में शामिल नहीं है? सूरत काफिर उनकी जो आयत सूरत है, क्या अहले किताब उसमें शामिल नहीं है? क्या हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जिसकी मसीह करते हैं? वो तो अल्लाह को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, क्या हम वही बात? तो भाई कुरान से ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि आप इस तरह कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप खतबे नबूवत पर इनको नहीं आज तक मना सके तो आप लंबी लंबी बहसें छेड़ के क्या मनवाएंगे? शुक्रिया। अमरजीत साहब पता नहीं मौजूद नहीं या नहीं मौजूद, मतलब टेलीफोन आ गया सी। अच्छा ਜਿਹੜਾ है ना दबावान वाला औरतां कोलों मामला, ਇਹ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਐਡਾ ਮਾਯੂਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। तो आपके ख्याल में वो ठीक थे? तारक चौहान साहब तुसी अगे उन्होंने नहीं बोलन दिता, हुन तुसी मेरे नाल मैंने आपसे सिर्फ सवाल पूछा, आपके ख्याल में वो ठीक आपने थे? मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी इसलिए पूछा है। या तो आप बात कर लें, मैं म्यूट कर लेता हूँ। नहीं, आप करें बात, मैंने सिर्फ ये पूछा आपके ख्याल में ये ठीक था? मैं बताता हूँ। ठीक फिर है। माजी करीब में खेतों में औरतें और मर्द गांव के इकट्ठे काम करते रहे हैं, फसलें चुनते थे, सब्जियां और दूसरे वगैरह चीजें भी, और उनका आपस का जो तल्लक था वो बहन भाइयों वाला और शर्मोया वाला होता था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। आज जमाना बदल गया हुआ है। जहां तक ये बात औरतों से दबाने वाली, ये ठीक है, ये गलत है। कुछ इलाकाई रस्में भी होती हैं, रिवाज भी होते हैं, और वो दबाना सिर्फ पाँव की हद तक होता था, और अगर टांगे भी थी तो उसमें कोई ऐब और कोई मसला ऐसा नहीं था।
اور وہ جو ہوتی تھی ان کا ایک فیملی سسٹم بن چکا ہوتا تھا گھروں میں، وہ ہر رات چلتی عورتوں یا کسی بھی غیر عورتوں کا معاملہ نہیں تھا ہوتا، وہ جو فیملی ریلیشن شپس ہوتے تھے وہ ان حد تک کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان تک تھا۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ دعاتے تھے اور شہوت کا جو معاملہ ہے اس کی جو بات کی ہے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان عیسائیوں کو جواب دیے ہوئے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے تھے ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، تو ان کو اس طرح کے جواب دیے ہوئے ہیں، ان کے منہ توڑے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ ان کو عورتیں دباتی تھی، ان کو شہوت آ جاتی تھی۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات شہوت والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر میری ماں عیسیٰ علیہ السلام دبوائیں تو وہ غلط ہے۔ اگر میری والدہ اس وقت حیات ہوتی اور اگر میری ماں ان کے پاؤں دباتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، ایون کہ کوئی بھی نبی ہوتا اور میری ماں اس کے جا کے پاؤں دباتی تو مجھے نہیں، آپ تو خلیفہ کے ساتھ بھی آپ کہتے ہیں نا کوئی ایسا حرکت نہیں، دبا سکتے ہیں اس کے بھی پاؤں۔ دیکھیں ایک آپ کا یہ کلچر ہے جماعت احمدیہ کا۔ ایک فیملی ریلیشن ہوتے ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن وہ پردے کی تو ایسی اللہ تعالیٰ نے دے دی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا فیملی ریلیشن ہوتے ہیں، مطلب پردے کی اتنی سختی ہے، بھابھی کو دیور سے پردہ کرنے کا ہے، جوان بہن کو بھائی سے اپنے آپ کو رکھنے کا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ پاؤں دبا لیں کوئی بات نہیں، تو آپس کا تعلق بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وہ روحانی بات ہوتا ہے اور آپ کو روحانی بات کو اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اپنی بیوی بچوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کنجری کے روحانی باپ نہیں تھے؟ نہیں، وہ تو جواب دیے ہوئے نا عیسائیوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات، یعنی جھوٹ بولا ہوا ہے، جھوٹے جواب دیے ہوئے ہیں۔ یہی جواب اگر کوئی بندہ آپ کو دے، یہی جواب اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں، دے، ہمیں وہ دے نہیں نہ سکتا، ہمیں وہ دے نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دیں جو یہاں جواب دے نا۔ میں بتاتا ہوں نا لقمان صاحب صاحب، آپ کو وہ بندہ جواب نہیں دے سکتا اگر اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی ہو۔ اگر وہ بول سکتا ہو تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ اگر مسیح علیہ السلام کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ فاحشہ عورت کے چھونے سے ان کی شہوت نے جنبش لی ہے، تو مرزا قادیانی صاحب تو وہ کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ اس سے تو مرزا صاحب کی شہوت کو زیادہ چانس ہے کہ ابری ہوگی اور کنٹرول ہی نہیں ہوا ہوگا۔ جی میں بتاتا ہوں۔ پھر وہاں پر ایک فاحشہ عورت تھی، یہاں پر تو درجنوں عورتیں تھیں جو ٹانگیں دباتی تھیں، کسی نہ کسی سے تو ٹچ کرنے سے مسئلہ ہو ہی گیا ہوگا۔ پوری رات ہوتی تھی، اویلیبل ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جواب دیے گئے ہیں یہ عیسائیوں کو دیے گئے ہیں۔ بھائی عیسائی کو یا مرزائی کو جواب ہی ہوتا ہے، یہی جواب آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھونکتے تھے، تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جواب یہ دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھونکیں گے، یہ جواب ہے؟ ان کو جواب دیے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کو ان کی ماں پہن کرو، جو مرضی کرو، عیسیٰ علیہ السلام پر گالی دو گے؟ نہیں، میری بات سنیں نا، ان کو جواب دیے گئے ہیں، جو ان کو جواب دیے گئے ہیں، ان کو جواب ان کو دیے، گالی عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے؟ نہیں، کوئی گالی عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر گالی نہیں تو اس کو برداشت کر لو، کہہ لو کہ آپ کے مرزا صاحب کو بھی عورتیں ٹانگیں دباتی تھیں اور مرزا صاحب کی شہوت۔ اس کو کیوں گالی سمجھا جا رہا ہے؟ اس کو کیوں گالی سمجھا؟ ٹھیک ہے، ابھی مکان ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہے ایسی بات؟ وہ گالی نہیں ہے، ہاں جی، گالی ہو جاتی ہے۔ جی بات سنیں، بات پوری کر لینے دے کر۔ وہ جو جواب دیے گئے ہیں وہ عیسائیوں کو دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری پرانی عادت ہے، تم اپنے پرانے انبیاء پر بھی اس طرح کی تہمتیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر شرک پیدا کر دیا ہے، اور اسی طرح شراب نوشی اور زنا عام کر دیا ہے، کیونکہ تم اپنے انبیاء پر بھی اسی طرح کے الزام لگایا کرتے تھے۔ یہ الزام کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ انجیل میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مرزا صاحب کے بارے میں بات کرو تو شاطمیت ہے، مسیح ابن مریم کے بارے میں بات کرو تو شاطمیت نہیں ہے؟ نہیں، وہ ہے اگر مسیح ابن مریم کے بارے میں شاطمیت نہیں ہے تو مرزا نہیں، ابن مریم کے بارے میں نہیں ہے نا، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ابن مریم کے بارے میں نہیں ہے، خود انہوں نے لکھا ہے۔ وہ عامر نذیر صاحب، وہ شاطمیت ہے نہیں ہے، وہ انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ تم عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کی بکواس کرتے ہو۔ انجیل میں ان کے جواب میں لکھا گیا ہے یہ فکر بھائی عامر نذیر بھائی کو کس نے اتارا ہے؟ وہ خود ہی گئے ہیں۔ بھائی اپنی برا نہیں اتارا ہے یار کسی نے۔ بھائی دیکھیے کسی کو آپ نے برداشت نہیں کرنا جو یہاں پہ شاطمیت کرے گا، بہانہ۔ شاطمیت کی کیا بات ہے بھائی؟
وہی بات آپ مسیح مرزا صاحب کے متعلق برداشت نہیں کر سکتے، لیکن عیسیٰ ایک علیہ منٹ السلام کے اتار کو، متعلق ایک منٹ رک برداشت کر جائے، سکتے یہ ہیں۔ نیچے لاما صاحب کسی نے اتارا ہے، ایک منٹ رک جائے، رک جائے، رک جائے، رک جائے بھائی، رک جائے۔ اور فنائی صاحب یہ لاما صاحب کو اتارا گیا ہے، ان کو کال پہ لے اور ان کی بات کروائیں اپنا بٹ صاحب سے۔ اور نبی کریم انصاف نہیں ہے یہ کہ ان کو اتار دیا جائے اور باقیوں کو بٹھائے رکھا۔ انہوں نے کوئی گالی تو نہیں دی، کوئی بدتمیزی تو نہیں کی، کوئی توہین تو نہیں کر دی انہوں نے۔ بلال بھائی اگر آپ اتنے ہی نازک ہیں تو پھر ہمیں چھوڑ دیں بھائی۔ جی بلال بھائی ہم نے نہیں اتارا، اس نے بھی اتارا ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے کہ میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا۔ اگر یہ مسیح ابن مریم کی شاطمیت نہیں ہے تو مرزا صاحب کی بھی شاطمیت ہے، یا آپ کہہ دیں کہ مرزا صاحب کے لیے شاطمیت ہے، مسیح علیہ السلام کے لیے شاطمیت نہیں ہے، کہ کہیں کہ ان کی عورت فاحشہ ٹانگیں دباتی تھی۔ یار ہم اس مسیح کو مانتے ہی نہیں جن کو عیسائی مان رہے ہیں۔ جس قرآن کو میں بھی اس اللہ کو آپ مانتا آئی ہے۔ عیسائی نہیں کہتے ہیں جی، عیسائی بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا یہ چلے مسیح کو ہم کسی کے کعبر تھے نا، سب کے من گڑھ بات ہے۔ عیسائیوں کے کعبر تھے، ہندوؤں کے کعبر تھے، مسلمانوں کے جس کے بھی وہ کعبر تھے، کسی کے کعبر کے بارے میں کہیے نا بات۔ انہوں نے مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے ویسے۔ احمد نذیر تو صاحب مرزا صاحب بھی آپ کے کعبر ہے نا، مرزا صاحب کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہہ دے تو آپ کی چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ غلام عورت کے بدلے عورت، کیا بتائیں اب، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، کیا کریں اب؟ کیا مطلب؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرائم کی سزائیں ہیں۔ اور ہم خاموش رہیں۔ بھائی خاموش نہیں رہنا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، دوسرے خاموش ہو جائیں، دوسرے کے منہ پہ ٹیپ لگا دو۔ وہ مرزا صاحب نے نہیں کہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نبی مانتے ہی نہیں نا، ہم قرآن ان کے بارے میں جو والے کچھ لکھا ہوا ہے لوگوں کے منہ پہ ٹیپ لگا دو۔ نہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام قرآن والے کو مانتے ہیں۔ ان کے قرآن والے کو مانتے ہیں تو وہ کون سا ہے جس کے وہ ایک ان بن کا کے ہے، کھڑے تھے، وہ کون ہے؟ جیسے اللہ کا میں نے قرآن کا حوالہ دے دیا، یار آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ کیا حوالہ دے دیا ہے؟ قرآن اس اللہ کو نہیں مان رہا جن کو، اچھی بات ہے نہیں مان رہا تو ہاں، تو پھر ہم بھی ان کے یسوع کو نہیں میں یہ مانتے۔ کہتا ہوں وہ جس کے بارے میں مرزا صاحب نے روحانی خزائن کی نامی جلد پر یہ بات لکھی ہے، وہ کسی کا کعبر تھا کہ نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے جواب میں لکھی ہے۔ اور بھائی بالکل نبی کریم کی توہین کے جواب میں کسی کے نبی کی کو گالی دینی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہاں، کیونکہ جس وہ کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اس کو گالی نہ دو۔ نہیں، قرآن نے لونڈیاں رکھنے کی اجازت دی کہ نہیں دی؟ مرزا صاحب نے جنگ ان میں کو گالی جنگ میں کیوں جو دی لونڈیاں ہے؟ پکڑی جائیں، جنگ میں وہ کسی کی ماں بیٹی نہیں ہے جس کو جنگ میں پکڑا جانا ہے، کیوں آپ کو رکھ دیں؟ وہ تو ہماری شریعت ہے نا، ہاں، تو وہ تو ہماری شریعت ہے، یہ ہماری شریعت ہے، آپ کی شریعت ہے نا، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسروں قرآن کی بھی نے شریعت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کا ان بھائی کے کیا اللہ شریعت آزاد عورت کو لونڈی کہتے ہیں؟ کیا جو اللہ جو مرزا صاحب کی لونڈیاں تھی اس وجہ سے آزاد عورت کو لونڈی کہہ دیں گے؟ کیا جو ان کا اللہ ہے کیا وہ ان کا کعبہ نہیں تھا؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان کہیں میں کبا جوڑا، دیکھو لونڈیوں والی بات کدھر سے آگے بیچ میں؟ وہ جو ان کا اللہ ہے قریش کا، وہ کعبہ نہیں تھا ان کا؟ بٹ صاحب دوبارہ شور کرنے کی بجائے اتنا بتا دیں مجھے آپ بتائیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ شاطمیت نہیں ہے، مرزا صاحب کے بارے میں شاطمیت ہے۔ جو قریش کا اللہ تھا کیا وہ ان کے لیے ایک عورت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کو اپنے بالوں سے صاف کرتی ہے، عیسیٰ علیہ روکتی ہے۔ السلام اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک عورت ہے وہ مرزا صاحب کی ٹانگیں اللہ دباتی کے ہے، بارے میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی کی پچھلے پیر مرزا صاحب کی ٹانگیں دباتی ہے، اللہ کے کیا یہ شاطمیت ہے اگر مرزا صاحب کے بارے میں یہی بات کہی جائے؟ اوپن آئی صاحب دیکھیں، یہ جواب نہیں دے رہے۔ اللہ کے مقابل پر کوئی دوسرا نبی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا قریش والے اپنے اللہ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تھے؟ میں یہ بتائیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے چیک کر لیا 136 آیت، آپ نے جھوٹ بولا ہے قرآن کے اوپر۔ اور بتائیں کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ آپ کو مرزا صاحب کے بارے میں قبول کیوں نہیں ہے؟ وہی بات مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے، اللہ کے سچے نبی کے بارے میں۔ قرآن نے کہا ان کو وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی شانیں ان کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ شہوت نے جنبش لی ہوگی، تو مرزا صاحب کی شہوت کو بھی جنبش لینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کسی نبی کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ وہ اللہ ہے، آپ کے مرزا صاحب کو اللہ مانتے ہیں؟ میں اللہ کی یاد دے رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے ٹانگیں دباؤ، تم یہ جس کہتا کی ہے اللہ تعالیٰ۔ عبادت کرتے ہو میں نہیں چاہتا اس کی عبادت کرنا،
भट्ट साहब अल्लाह ताला क्या कहता है कि औरतों से टांगे दबाओ आधी रात को? कुरान कहता है, देखें अल्लाह के बारे में जो उनका अल्लाह है कुरान को तस्लीम नहीं करता। हम हाँ तो कुरान तो आपके मिर्जा साहब को भी तस्लीम नहीं करता ना, हम उस तस्लीम नहीं करते जो बाइबल में ईसाई या मसीह मानते हैं, ठीक है। कुरान ने उस यीशु को पेश नहीं किया, उस यीशु को पेश किया जिस यीशु को भी उन्होंने पेश किया है, उस यीशु की उसके लिए मिर्जा साहब ने कहा ना कि उसकी शहावत उभरी है, उसके बारे में कहा। कुरान ने भी उन्होंने दे अल्लाह दे बारे में किया है कि काबिल नफरत है। तो भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, जो भी है यीशु है, उनका कब्र है, उनका वो खुदा है, खुदा का बेटा है, उनके बारे में मिर्जा साहब ने कहा है कि नहीं कहा? कुरान ने जब औरत ने छुआ तो शहवत ने जुम्बश ली, कुरान ने उनसे अल्लाह के बारे में क्या है कि नहीं क्या वो काबिल नफरत चीज है, बताएं कहा है कि नहीं कहा? भट्ट साहब मैं बात ही और कर रहा हूँ, आप बात को और करें। जो मैं बात कर रहा हूँ उसका जवाब दे। नहीं, जो मैं कुरान से बात कर रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ उसका कुरान से नहीं, मैं रूहानी खजाइन से बात कर रहा हूँ। 444 सफा रूहानी खजाइन। यार हमने कुरान से अपने अकायद बनाने हैं। कुरान पढ़े ना, आप कुरान पढ़े, मैं मिर्जा साहब तफसीर पढ़ूंगा जो कुरान की। मिर्जा साहब ने वो कुरान की साहब आपको ये बात पसंद है, हम करें या ना करें, हम तो देखें कुरान देता कि नहीं देता। कुरान देता है, किस बात की इजाजत देता है? औरतों से टांगे दबाने की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो भी तो इजाजत देता है। तो फिर अगर शहवत आ जाए, औरत टांग दबा रही हो, शहवत आ जाए तो कौन सी बुरी बात है? अगर गैर महरम औरत वो आपकी टांगे दबाए, शहवत आती है? अल्लाह ताला ने कुरान में उनके अल्लाह की मुखालफत की है कि नहीं की, जिसको उन्होंने बनाया क्रैश ने? अल्लाह कुफार के अल्लाह को गाली देने से मना किया है। इस मौजू पर आप बात कर रहे हैं भट्ट साहब, आप कुरान ने कुफार के अल्लाह को भट्ट साहब हम उन औरतों की बात कर रहे हैं जो औरतें आपके मिर्जा साहब की टांगे अच्छा, दबाती अपना साहब देखें, अब ये जवाब ही जरा इसने सिर्फ रमफिल का शातमियत कर दी है। शातमियत होगी, मसीह अलैहिस्सलाम की शातमियत नहीं होगी? नहीं होती। मसीह इब्ने मरियम की शातमियत नहीं होगी? नहीं होती तो मिर्जा साहब की नहीं होती? मिर्जा साहब की भी नहीं होती, मिर्जा साहब को भी कुछ नहीं होता। उनके बेटों ने लिखा है कि सारी रात टांगे दबाती थी। साहब यार इस बंदे को नीचे उतारे। चलो जी नीचे उतार दो, मैंने गाली दी है कोई? मैं कह रहा हूँ इससे सीरतुल महदी में लिखा हुआ है, सीरतुल महदी पढ़ोगे नीचे उतार देंगे। इन्होंने आपकी ब्राड को बहाना बनाया हुआ है। भाई क्या बहाना, क्या गलत बात? ये अपनी ब्राड पर जाके ऐसी बातें करते रहते हैं, आपको पता है वो कौन सी गलत बात कही है? भट्ट साहब वो बात बताएं। सुनना पसंद नहीं करता, ठीक है भट्ट साहब बात तो बताएं, कौन सी गलत बात? अपनी ब्राड जाओ चलाओ जाके साढ़े। ये आपकी ब्राड है? पूछा छोड़ो, लो मैं अपने पैरों, ये आपकी ब्राड है? मैं अपने पैरों ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कहना जो अपने। ओहो भट्ट साहब ये आपकी ब्राड पर तो हम नहीं जवाब नहीं दे सकते। अभी मैं मरजाइयों की ब्राड पे क्या उन्होंने गालियां दी हैं? मैं अपने पैरों ਨੂੰ इनकी ब्राड पे उन्होंने ले लिया है, ये भी गालियां देंगे। जिस तरह आपके भाइयों ने वहां पर गालियां दी हैं मुझे, ये अपनी ब्राड पर जाकर बातें कर सकते हैं, कोई भी नहीं जाता इनकी ब्राड में। लेकिन अगर आप में इंसाफ नहीं है, आप ये सुनना नहीं चाहते, जो कुछ आपने ईसा इब्ने मरियम के बारे में लिखा हुआ है वो अपने मिर्जा साहब के बारे में नहीं सुनना चाहते, आपको समझ नहीं आ रही है आपकी जिस तरह उस ब्राड वालों ने मुझे गालियां दे के नीचे उतारा ना, ऐसे मुझे गालियां दे के नीचे उतार दो। नहीं ओपन साहब, ये दुरुस्त बात है, वरना हौसला करो, जो बात आपने मिर्जा साहब ने लिखी हुई है वो अपने लिए भी बर्दाश्त करो ना। एक सेकंड, अच्छा वो गालियां तो दलाइल के साथ बात कर रहे हैं आप, जिस बात का वो जवाब दे रहे हैं आप उसका व्हाट्सएप जवाब दें। दूसरी तरफ बात यार नहीं मैं देना चाहता ना अपनी ब्राड पर, देना नहीं चाहता, जवाब ही नहीं है आपके पास। अच्छा जवाब ही नहीं है। अजीब बात है। सारी रात वो टांगे दबाती थी मिर्जा साहब। साहब देखा ना ये क्या कर रहा है बंदा, ईसा अलैहिस्सलाम की टांगों ये बुक जो है ये कोई उनकी लिखी हुई तो नहीं है ना? मिर्जा साहब की बुक में कुछ ऐसा लिखा है? उनकी बुक कुछ नहीं ऐसा लिखा ना, वो किसी ने बाद में लिखी थी, तो आप क्या कर सकते हैं? ये मेरी बात सुनो, इनका मिर्जा साहब के बारे में उनके बेटों ने लिखा, या तो कह रहे हम उनको बरात का ऐलान करते हैं। ओपन साहब ये आपकी ब्राड को नियतन मिसयूज करने के लिए आए, आप समझो। तो यार क्या मिसयूज हो गया भट्ट साहब? तबीयत ठीक है आपकी? यार अपनी ब्राड से जाओ ना, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ भट्ट साहब चीफ गेस्ट हैं इधर के भाई। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ओपन आई साहब नहीं गालियां नहीं देते, नहीं गाली सुन के दुआ देते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। मैं उत्थे दुआ मैं जा रहा हूँ क्योंकि इनसे कोई खैर की तवक्को ना रखें, ये आपकी ब्राड को मिसयूज कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा।
ਵਾਲਕਮ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ? ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਆ ਦੋ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸ਼ੋਰ गालियां सुन के नहीं, झोलियां चुक के दुआ दो, बल्कि झोलियां चुक के गालियां दो। अमन नजीर साहब सीरतुल महदी में लिखा हुआ है, अल फजल में लिखा हुआ है कि और सारी सारी रात उनकी टांगें दबाती थी। सारी सारी रात 7 दिन 24 पूरा महीना पूरा साल, ये नहीं मुझे पता कितने दिन, लेकिन सारी रात का उन्होंने लिखा हुआ है। सारी रात मतलब हर रात ही सारी होती है, मतलब कि हर रोज। मैं तो कहता हूँ गैर महरम औरत, मैं जवान हूँ, मुझे 2 मिनट के लिए मेरी टांग दबाए तो मसला खड़ा हो सकता है। नहीं तो आड़े च ते मिर्जा साहब च की फर्क ही कोई नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ते मिर्जा साहब च कोई फर्क को नहीं है। अफजल ने मिर्जा साहब ते अफजल ने उन्होंने ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅੰਜੀਲ सारे बंदे ना बात करें, लामा साहब को बात करने दें। तीसरी अंजील के 8वें बाइबल को बहा दो तो मैं मुंह मंगा नाम दरस से ज़ाहिर है। मिर्जा साहब ने अगर वो गाली दी है तो गाली मिर्जा साहब इधर सुनो ना, इधर सुनो ना तो सही ना। तीसरी अंजील के 8वें बाब के दूसरे और तीसरे दरस से जाहिर है कि 72 रंडियां अपने माल से हजरत ईसा की खिदमत करती थी। बतेरी रंडियां अपने माल से हजरत ईसा की खिदमत करती थी। बस अगर कोई यहूदी अजराह खबासत और बदजनी के कहे कि हजरत ईसा नौजवान थे, खुशरो नौजवान थे, रंडियां उनके साथ सिर्फ हरामकारी के लिए रहती थी, इसलिए हज़रत ईसा ने बयान ना किया और जाहिर ये करते थे कि मुझे औरत से रगबत नहीं। क्या जवाब होगा? ये जवाब बाइबल ਵਿੱਚ ਰੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जब मिर्जा साहब की टांगें दबाती थी तो मिर्जा साहब पर भी ऐसे शहवत उभरती होगी। अंजील ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ੇ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ੇ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ अलैहिस्सलाम ਕਦੀ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਦੇ। ਨੇਜ਼ੇ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हजरत मसीह मौद ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਗਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਦਰ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਦਰ ਦੇ ਜਰਮਨੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਪਾਏ ਨੇ 101% ਨਾ ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁਦ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ अलैहिस्सलाम ਵੱਲ ਝੂਠ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਵਤ ਫੜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਲਤ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਉਹ अच्छा ये सुने वो लिखा क्या हुआ है, आपने शायद किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा क्या लिखा। कहते हैं मगर आप ये यसू साहिब की निस्बत क्या कहें और क्या लिखें और कब तक उनके हाल पर रोएं। क्या ये मुनासिब था कि एक जानिया औरत को ये मौका देता कि वो ऐन जवानी और हुस्न की हालत में नंगे सर उससे मिलकर बैठती और नहायत नाज और नखरा से उसके पाँव पर अपने बाल मलती और हराम कारी के इतर से उसके सर पर मालिश करती। अगर यसू का दिल बद ख्यालात से पाक होता तो वो एक कस्बी औरत को नजदीक आने से जरूर मना करता, मगर ऐसे लोग जिनको हरामकार औरतों के छूने से मजा आता है वो ऐसे नफसानी मौका पर किसी नासे की नसीहत भी नहीं सुना करते। देखो यसू को एक गैरतमंद बुजुर्ग ने नसीहत के इरादा से रोकना चाहा कि ऐसी हरकत करना मुनासिब नहीं है, मगर यसू ने उसके चेहरा की तुर्श रूई से समझ लिया कि मेरी इस हरकत से ये शख्स बेजार है, तो रिंदों की तरह इतराज को बातों में टाल दिया और दावा किया कि ये कंजरी बड़ी इखलासमंद है।
ऐसा इखलास तो तुझ में भी नहीं पाया गया। सुभान अल्लाह, ये क्या उम्दा जवाब है। यसू साहब एक ज़नाकार औरत की तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी नेकबख्त औरत है, दावा खुदाई का और काम ऐसे। भला जो शख्स हर वक्त शराब से सरमस्त रहता है और कंजरियों से मेल जोल रखता है और खाने पीने में भी ऐसा अव्वल नंबर का कि जो लोगों में ये उसका नाम ही पड़ गया कि ये खाओ पियो है, उससे किस तकवा और नेकबख्ती की उम्मीद हो सकती है। और कौन अक्लमंद और परहेजगार ऐसे शख्स को पाक बातन समझेगा जो जवान औरतों के छूने से परहेज नहीं करता। एक कंजरी खूबसूरत ऐसी करीब बैठी है, गोया बगल में है, कभी हाथ लंबा करके सर पर अतर मल रही है, कभी पैरों को पकड़ती है, कभी अपने खुशनुमा और स्याह बालों को पैरों पर रख देती है और गोद में तमाशा कर रही है। यसू साहब इस हालत में वजद में बैठे हैं और कोई इतराज कर लगे तो उसको झड़क देते हैं। और तुरफा ये कि उम्र जवान और शराब पीने की आदत और फिर मुजर्रद और एक खूबसूरत कस्बी औरत सामने पड़ी है, जिस्म के साथ जिस्म लगा रही है। क्या ये नेक आदमियों का काम है? और इस पर क्या दलील है कि उस कस्बी के छूने से यसू की शाहवत ने जुम्बश नहीं की थी? ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਲਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ਿਆਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਤਰਫਾ ਇਹ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਦੇ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ ਖਾਤੇ थे। एक मिनट सुन तो लो लुकमान साहिब साहब, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। हाँ ठीक है, मैं कहना ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ अगर कोई बंदा सीरतुल महदी ਨੂੰ ਲੈ के ये कहे कि तरफा ये कि ज़दे जामे इश्क भी खाते हैं, 2 शादियां भी की हैं, तीसरी की तैयारी भी कर रहे हैं, सारी रात औरतें टांगे दबाती हैं, अगर ये बंदा कहे तो क्या जरूरत है कि औरतें लुकमान साहब सुन तो लो ना, हौसला तो सुनो, हौसला तो सुनो। मैं कहना कुछ नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। ये जो जवाब नहीं देना दे ओहो ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ। मैं कहना जिन्नी चौहान साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे इबारत पढ़ी है, मनु ज़बानी पढ़न तो दियो मिर्जा साहब दे बारे कि मिर्जा साहब शराब पीन दी आदत मिर्जा साहब नु हैं जी, ਤੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਦੇ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਔਰਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਣ, ਤੇ क्या बंदा कह सकता है कि औरत टांगे दबाती होगी तो मिर्जा साहब की शहवत ने जुम्बश नहीं ली होगी? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਾਤਿਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਹਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਓਪਨ ਆਈ ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਲਤ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਰਤਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਵਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਵਤ ਵਾਲੀ ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੜੀ ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। चौहान साहब ने इबारत पढ़ी थी और आप उसको ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਓਪਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸੇਮ ਹਦੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਪੜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ,
ਸੁਣ ਲਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲਓ ਔਰਤਾਂ ਦਬਾਣ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਔਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੁਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਦਬਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਰਮ ਸੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਰਮ ਸਨ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਰਮ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਰਮ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਹਿਰਮ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਰਮ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰਮ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਮਾ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਰਮ ਸਨ, ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਮਜ਼ਾਦ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯਸੂ ਤੇ ਯਸੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹੀ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਯਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਹਾਂ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਹਿਵਤ ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਜ਼ਦੇ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁੰਬਸ਼ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਓ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਲਓ ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 52-55 ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਰਾਮੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮੇਜ਼ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਆਮੀਨ, ਔਰ ਸਭ ਕਹੋ ਆਮੀਨ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਦੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਕਵਾਸ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਹਲਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਾਮੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਂਡੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 52-55 ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 52-55 ਹਦੀਸ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋਹੀਨ ਮੇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਵਕਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, 52 55 ਹਦੀਸ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲਤ पे ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਨੀਆਂ ਮੋਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੌਂਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਾ हरामी है सर। मैं ना कि उसी तरह उन्होंने एक सेकंड मेरी भी सुन ले, मैं उधर था, उन्होंने कहा था कि ये जितनी भी बुखारी की हदीस में जिस तरह बयान किया जाता है ना रसूल सल्लल्लाहु को, ये इस तरह वो नहीं मानते जिस तरह कुरान बयान करता है वैसे मानते हैं। ये बात हाँ, अब सुन लो, देखो ना, नहीं मानता, नहीं मनता 52 55 इसनु नहीं मनता। ओ सुनते लो 52 53 हदीस है वे, ठीक है। ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋਨੀਆਂ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋਨੀਆਂ ਨਾਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਲਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਂਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ 29 ਜਾਂ 30, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ एहतराम साढ़े उत्ते वाजिब है। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ 29 ਤੇ 30 ਲੌਂਡੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ 29 ਤੇ 30 ਲੌਂਡੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੂਲੀਅਤ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ 29 30 ਲੌਂਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 52 55 ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਤੇ 52 57 ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੌਂਕਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਹਮੇਜ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਮੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ? ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਬਿਆਨੀਆ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਫਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਸ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਨਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਹਰਾਮੀ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦਾ ਨੁਤਫਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਨ ਇਹ ਨੁਤਫਾ ਪੱਕਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਤਫਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਥੱਲੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਟੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨੋ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ? ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ? ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ? ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ? ਓਪਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ? ਤੇਰਾ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ
ਔਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਫਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਲਾਫਾ ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰਤ ਖਾ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰਤ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਜ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ 10-12 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ नीचे अली अकबर हरामी गालियां निकाल रहा है, मौला अली अलैहि सलाम को गालियां निकाल रहा है। यार मैं नाल गड्डी भी चला रहे हैं मेरे भरा, इन्हों थले लाओ ना, ये हरामी को सपोर्ट कर रहा है। शुएब राजा नु थले लाओ ना यार, मौला अली अलैहि सलाम ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਜੇ ਸੀਗੇ ਥੱਲੇ ਯਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਡੀਏਟਰ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਓਪਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ ਉਹ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। 112 ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਗੱਲ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ। 112 ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਓਪਨ ਆਈ ਭਾਈ, ਮੋਡੀਏਟਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਏਟਰ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੋਡੀਏਟਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਆਟੋ ਬੰਦ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਲ ਦੀ ਹੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦੇ ਨਸਲੀ ਹੈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਓਪਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਤੀ ਹੂੰ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਸ਼ਿਆਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਸ਼ਿਆਰਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਲੋਂਡੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਖਲੋ ਜਾ इकबाल साहेब एक सेकंड, 112 साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर आमिर नज़ीर साहब बात कर लेंगे। आमिर साहब बीच में ना रोकें क्योंकि आप बार बार बीच में बोल रहे थे, इसलिए 10 मिनट से तो वो बोल रहे हैं, मुझे बात करने 10 मिनट से तो बोल रहे हैं। चलिए अपनी बात 112 साहब तुसी जरा वाइंड अप कर लो जरा 30 सेकंड जरा, फिर उन्होंने कुछ लेने ने बाकी गल मन से हो गई है कल। हाँ जी, नहीं मैं बात यही कर रहे हैं कि साडे वालों एक क्लियर मौकफ है, ठीक है, और या करना मारना के ਸਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਮੌਕਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਲਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋਂਡੀ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਂਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ bitte schön. Schönen Tag noch. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਲੋਂਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਂਡੀ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੱਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਤੀ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ
ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਖੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਆਖੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਇਹੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিন महमूद अहमद साहब ने खुद क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखी सी। बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने इस गल लिखी है ना, लिखी है उसी तरह लिखी है जिस तरह अली अकबर बयान कर रहे हैं। अगर बयान कर रहे हैं ना, ठीक है, वो बयान कर दिया। ये गल समझना चाह रहा सी कि क्या ये बीबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन कीती या नहीं। क्या नहीं इन्हें ड्रामा कीता है बड़ा। यही गल होई है कल ਅਸੀਂ मैं उस टाइम मौजूद सा। ਤੁਸੀਂ आ गई ना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋ ना। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਠਵਾਲ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਠਵਾਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅਠਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚਡਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਟ ਕੋਲੋਂ। ਅਠਵਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਰ ਖਲੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲ ਕਰਨੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਕੱਢਣੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ। हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह यार, एक सेकंड गाल नहीं करनी अली अकबर। अगर तो देखिए बात ये नहीं हो रही इस वक्त, उधर उसको गालियां दे के क्या हो जाना है। हाँ, ये गाल नहीं। अगर आपने बराड़ चलानी है, मेरी बात सुने, अगर आपने बराड़ चलानी है, हम आप चाहते हैं कि यहाँ पे सारे अहमदी आए, अहमदी को गाल नहीं निकलने देनी, केस रखें, वो कोई मसला नहीं है। मिर्जा साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मिर्जा साहब की और किसी भी पैगंबर की हक़्क़त करता है वो हराम ज़्यादा है, ये हम भी मान रहे हैं। लेकिन अगर ये बात अली अकबर पे चपसा करेंगे तो पर हमने यहाँ पे नहीं होने देना ये, ठीक है। क्योंकि अली अकबर की पहले आप गुस्ताखी साबित करेंगे, ठीक है, कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन से ऐसे अल्फाज बोलने हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, ठीक है। वो अल्फाज ला के दिखाएंगे, फिर हम कहेंगे हाँ वो अल्फाज हैं, फिर आप उसको जो मर्जी कहते रहें। अच्छा जी, अच्छा मेरी बात भी सुन ले। असल में ना अली अकबर का ना जो मुझे समझ आई है ना जी जी बोल रहे हैं, वो आपकी म्यूट हो गया मेरे ख्याल में, म्यूट हो गया या मनु आवाज नहीं आ रही सिर्फ। लेकिन जो हदीस में कुछ चीजें उसको परेशान करती हैं, कुछ चीजें उसको हदीस में ऐसे लफ्ज हैं परेशान करते हैं, तो वो कहता है कि मैं फिर नहीं मानता उन हदीस को, लेकिन वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत नहीं मानता या उनके गुस्ताखी करना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन वो जब हदीस के बारे में बात करता है तो उधर आगे प्रॉब्लम होता है। ये उसको मुझे जो समझ आई है अभी तक। उसने मुझे बता दे अली अकबर। जो आपने जो वीडियो लगाई है, ठीक है, मैं यहाँ पे सब लोगों को सुना सकता हूँ वो वीडियो जो आपने टोटा निकाल कर गया, जिसके ऊपर अमन अजीज साहब भी कह रहे हैं कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह हक़्क़त की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एक लोंडी के बारे में बात की जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज बोले। ठीक है ना। और मैंने वीडियो मैं बताऊं, मैं चाहता ना, देखिए मैं चाहता उस वीडियो को काट छांट के लगा देता, ठीक है, कि अली अकबर बुरा लगे। मैंने वही चीज लगाई जो उसने कही, वो ठीक किया, लेकिन ओपन आई साहब अमन अजीज साहब को किसी को ऊपर ना उठाइएगा, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा। हाँ, ओपन आई साहब किसी को भी ऊपर ना उठाइएगा, हमारी आपके साथ। हाँ, लेकिन मैं अपने अली अकबर को भी ना, मैं अली अकबर साहब को भी ना मैंने इसलिए समझाया था कि देखिए अहादीस को हम कह दें कि नहीं हम नहीं मानते, ये कह देने से मसला हल नहीं होता। कुछ हदीस हैं उनको आगे एक्सप्लेन करके मामला खत्म करे, इरादत करना पड़ता है। हाँ, हदीसें सारी गलत नहीं, ठीक है ना। तो ओपन ऐसा बस सुने ना, बात सुने। बात ये है हमारा आपके साथ जो इख्तलाफ है ना, अभी तक मेरा भी खुले दिल इख्तलाफ है, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूँ, आपके पीछे भी कहा था। आपने जो गलत किया है ना, वो कल ये गलत किया है कि ये बंदा अमन अजीज साहब अपनी बुराड़ पे बैठ के 500 बार उसने अली अकबर को गालियां दी हैं, 500 बार उसने अहमदियत को गालियां दी हैं। आपने उसको नहीं मना किया, ये आपने गलत किया, ठीक है, ये आपने गलत किया, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और ये सारे अहमदी इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर गुस्से हैं और ये गुस्सा बनता है। मेरी बात तो सुन लें,
جی مجھے جو غلط فہمی ہوئی تھی نا وہ یہی ہوئی تھی کہ علی اکبر صاحب کبھی کبھی حدیثوں میں اور لوگوں کی غصے میں آ کے نا ایسا رسپونڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے وہ کامنٹ میں کیا بھی صحیح، جو مجھے تھوڑا برا لگا، یار ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ یہ ٹھیک ہے، وہ اس میں بھی گستاخی نہیں ہے. اگر اس نے کہا ہے نا کہ میں بخاری والے اس نے بتایا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ پتہ کیا ہے، اس نے جو کامنٹ میں لکھا تھا نا اس نے اگلے دن آ کے وہ ایکسپلین کر رہا ہے. یہ کامنٹ اگر وہ خالی لکھے گا تو وہ گستاخی ہی ہوگی جب تک وہ ایکسپلین نہیں کر دیتا. کامنٹ میں ایسی نہیں کرنے چاہیے، ایسے کامنٹ نہیں کرنے چاہیے جو مطلب غلط نکل رہا ہو، جس کے دو معنی ہوں. مجھ سے تو غلط فہمی ہوئی نا، مجھے تو غلط ہی لگا. یہ چیز ٹھیک ہے، میرا گزا ڈنڈا. ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اوپن آئی صاحب آپ کے آگے ریکویسٹ ہے، برائے مہربانی آپ نے جو کام کرنا ہے کریں، ٹھیک ہے. آپ نے کل، میں نے کل بھی آپ سے غصے ہو کے گیا ہوں جب آپ نے ابھی آپ کے سامنے احمد نذیر نے کہا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں. وہ کہہ کے گیا کہتا پڑھ لے، لیکن ہمیں چڑھانے کے لیے نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بات اس کی ٹھیک ہے کہ بھئی ہم چڑھانے کے لیے نہیں پڑھنا چاہتے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات اس کی بالکل حق میں جانب ہے کہ ہم چڑھانے کے لیے نہ پڑھیں، لیکن ہم جیسے پڑھتے ہیں. ابھی میں نے جب پڑھا ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں، میں نے مرزا صاحب علیہ السلام پڑھ لیا، تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کو بھی الاؤ کرنا چاہیے، اور جس طرح احمد نذیر الاؤ کر رہے ہیں اسی طرح آپ کو بھی الاؤ کرنا چاہیے. اور وہ جو کل آئے میں نے کر دی تھی بات، میں نے کلیئر کر دی، لیکن میں نے نہیں تھی سنی نا. ٹھیک ہے لیکن میں اسی لیے یہ بات جب میں نے سنی ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا میں نے یہ جو بات ایکسپلین کی ہے ابھی، میں چاہوں گا دیکھیں ہمارا کہ ہم عامر نذیر صاحب کو بلائیں، ان سے کہ اس بات کو کہ وہ ایک بندہ جو ہے اس کے، دیکھیں یہ جو اعتراضات حدیث کے بارے میں جو بھی ہیں لوگوں کے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مخالفین نے کیے ہوئے ہیں، تو وہ سنتا تو انسان ہے نا، وہ ذہن میں تو جاتے ہیں نا. تو ان کے بارے میں اگر کسی کے کوئی کوشچن ہو تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، رات دن اسی کے اوپر الزام لگا دیا جائے. تو ہم عامر نذیر صاحب کو میں لیتا ہوں اوپر، لیکن یہ کہ پلیز ایسے فتوے سنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بات سمجھنے کی کوشش کریں ہم کہ یہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے کس کا فائدہ بھی ہو. ٹھیک ہے نا، حدیث کے حوالے سے شاید کسی اور کا بھی سوال ہو. اوپن صاحب میں آپ کو بہترین اسٹریٹجی اس میں یہ ہم ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ساری روایات غلط ہیں، ہم ان کو ڈیفینڈ کیوں کریں؟ یہ روایات ٹھیک ہے، بھاگنے والی کیا کوئی بات ہے؟ یہ حضرت مسیح موعود نے اپنی سوانی میں کہیں لکھا ہوا ہے، یہ حوالے بالکل ٹھیک ہے. یہ تو لوگوں نے بعد میں روایات لکھی، یہ حوالے بالکل ان سے کوئی تعلق نہیں مسیح موعود. نہیں، یہ حوالے ٹھیک ہیں، لیکن اوپن آئیز صاحب اگر آپ ٹائم دیں حوالے ٹھیک ہے تو پھر تو میں نے اس وقت شہوت کو جنبش بھی ٹھیک ہے، میں نے یہ بات شروع کی تھی، اس کو آپ ڈینائی نہیں کرتے. میں نے یہ بات کی تھی. طارق صاحب آپ نے آپ بات کرنے دینی ہے یا خود ہی بولتے رہنا ہے؟ نہیں، مجھے تو آپ نے بات کرنی نہیں دی، آپ بیچ میں بول پڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق بیٹھا تھا، مجھے آپ جب مرضی مجھے روک دیں. نہیں، آپ جب میں کافی دیر سے چپ تھا تو آپ میں بول رہا ہوں تو آپ بیچ میں بول پڑے ہیں. تو میں بھی اتنی دیر سے چپ تھا، تو ابھی میں نے بات کی ہے، میں نے بات پوری بھی نہیں کی تو آپ بول پڑے ہیں. میں شروع کی تھی، آپ بول پڑے. اچھا اوپن آئیز صاحب، یہ جو حوالے ہیں دبانے والے جو حوالے ہیں یہ بالکل درست ہیں، یہ کوئی غلط نہیں ہے. میرے پاس اس وقت اناجیل کے بہت سارے حوالے پڑے ہوئے ہیں جو حضرت مرزا صاحب نے وہ باتیں عیسائیوں کو کہی ہیں کہ تم یسوع علیہ السلام پر یہ بہتان لگاتے رہے ہو، اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اندر شرک پیدا کر دیا ہے، تمہارے اندر زناکاریاں پیدا کر دی ہیں، یہاں تک کہ تمہیں شرابی کر دیا ہے. کیونکہ یہی الزام تم اپنے انبیاء پر بھی لگاتے تھے کہ وہ زانی تھے، وہ شرابی تھے. تم نے یسوع علیہ السلام کو جو پیش کیا ہے ایک زانی اور شرابی کے طور پہ پیش کیا ہے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں. اس کے جو اصل اوریجنل حوالے ہیں اناجیل میں، وہ میں کھول کے بیٹھا ہوا تھا، وہ میں بتانے لگا تھا، اور ان چیزوں کو میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی اس دبانے والے معاملے سے ملانا چاہتا تھا. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ نیچے سے اوپر آئے اور انہوں نے آگے شور ڈال دیا، اور نہ اپنی سنی اور نہ مجھے بات کرنے دی، نہ اگلے کو بات کرنے دی. وہ ڈائیورٹ ہو گیا سارا معاملہ. جو حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ حوالے جو باتیں کی ہیں وہ ساری انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، انجیل سے نکال کر ان کے منہ پہ ماری ہیں کہ تمہاری پرانی عادت ہے تم عیسائیوں کی کہ تم انبیاء پر تہمتیں لگاتے تھے. تم نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں بخشا، تم نے یوحنا کو بھی نہیں بخشا، تم نے یہودا کو نہیں بخشا، تم نے یسوع کو نہیں بخشا. 3-4 انبیاء کے حوالے لگا کے اور دوسرے لوگوں کے کہ ان کے
बहुओं के साथ तुमने जना की बातें लिखी हुई हैं कि वो अपनी बहुओं के साथ ये करते रहे, वो हवाले मेरे पास इस टाइम मौजूद है। वो मैं हवाले आमर नज़ीर साहब के मुंह पे मारने लगा था कि ये वो हवाले हैं जो मिर्ज़ा साहब ने नहीं लिखे, इनकी ईसाइयों की अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। और जब ईसाई हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात लगाते थे तो फिर मिर्ज़ा साहब ये हवाले उन ईसाइयों के मुंह पे मारते थे कि तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम ये काम पहले अंबिया के साथ भी करते रहे हो। अब इसमें वो कहते हैं जी मिर्जा साहब ने ऐसा क्यों किया। भाई मिर्जा साहब ने नहीं किया, मिर्जा साहब ने उनको उनकी घर की किताबों में से हवाले बताए हैं। और हवाले बताना, एड्रेस बताना, टेलीफोन का नंबर बताना या बिजली का बिल भेजना, जितनी आपने बिजली इस्तेमाल किया है, ये आपकी गुस्ताखी नहीं है, ये आपने हरकत हो नहीं गया आपका वक्त। हाँ जी हो गया, मेहरबानी। अच्छा, ये जो आप कहते हैं ना कि उन्होंने ये ईसाई इंजील में से लिखा है, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा 448 449 पे जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से बातें लिखी हैं, वो इंजील की किसी किताब में निकाल के दिखाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कहीं नहीं है। अब देखिए, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यहीं पे बात नहीं खत्म की कि यसू की शावत ने जुम्बश नहीं की थी, कैसे हो सकता है। आगे लिखते हैं, अफसोस कि यसू को यह भी मुयस्सर नहीं था कि उस फासिका पर नजर डालने के बाद अपनी किसी बीवी से सोबत कर लेता। कमबख्त जानिया के छूने से और नाजो अदा करने से कुछ नफसानी जज्बात पैदा हुए होंगे और शाहवत के जोश ने पूरे तौर पर काम किया होगा। इसी वजह से यसू के मुंह से यह भी ना निकला कि ऐ हरामकार औरत, मुझसे दूर रह। और ये बात इंजील से साबित होती है कि वो औरत तवाइफ में से थी और जनाकारी में सारी शहर में मशहूर थी। यानी बात सिर्फ इतनी इंजील में है कि वो एक तवाइफ थी, बाकी सारी बातें तो मिर्जा साहब ने खुद लिखी हुई हैं। ये कहाँ से आप दिखाएंगे? अगर आप कहते हैं मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा, ये सारी तफसील जो लिखी हुई है ये किस इंजील में ये लिखी सर? ये मैं आप मेरे पास इंजील के हवाले लिखे हुए हैं, उसमें शराबी भी लिखा हुआ है, उसमें जानी भी लिखा हुआ है, उसमें बदकार औरत का एक सेर तेल डालना सर में लिखा हुआ है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मैं जो पढ़ के सुनाया ये लिखा हुआ कहीं? ये लिखा हुआ है ना, उसकी बीवी नहीं थी कि उसी को कर लेता, जाके सोबत ही कर लेता अपनी बीवी से, उसकी शावत को जुम्बश हुई थी। आपका ये बातें लिखी हुई है इंजील में। आपका दिमाग कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आपका इस उम्र में दिमाग ठीक है, काम करता है आपका दिमाग? दिमाग आपका ठीक है, आप आपका ठीक है, आप एक गलत बात कर रहे हैं। कह रहे हैं भारत निकाल के दिखाएं, इंजील बताई जाती है जब एक बात की तफसील बताई जाती है। कहाँ लिखा हुआ है? बात इतनी सी है, मसीह जवान है, औरत तवाइफ है, इतना तो पता चलता है इंजील में से। बाकी बातें कहाँ लिखी हुई है? क्या करती है तवाइफ? क्या करती है? हाँ, तो ये बाकी बातें तो उन्होंने लिखी हुई है ना। करती क्या है आप बता दें, तवाइफ क्या करती है? तो जना करने आई थी यसू से। तवाइफ क्या करती है? तवाइफ क्या करती है? तो तवाइफ दिखाया है कि यसू उसको कह रहे कि एक नेक औरत है, मुखलिस है। अगर पहले तवाइफी का काम करती थी, अब नेक है, अब मुरीद नहीं बन गई है। जो हज़रत मसीह मौला अगर पहले कुछ करती थी तो इसका मतलब है कि वो नेक नहीं हो सकती। वो कितनी तवाइफ थी जो वहां पे वो जना कर रही थी यसू के साथ? कोई तवाइफ थी? अजीब बातें करते हैं आप। तवाइफ यसू के साथ जना कर रही थी, इंजील में लिखा हुआ है। वो तो उनसे उनकी खिदमत कर रही थी। के पास ऐसी औरतें आती थी। ये कहाँ तुम जाती हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब बात हो रही है यसू की, और जो मिर्जा साहब ने लिखा ये कहीं इंजील में नहीं लिखा हुआ। आप ये गलत बयानी करते हैं, इंजील में ये लिखा हुआ कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सारी बातें जो मिर्जा साहब ने तवाइफ नाचती नहीं है। मिर्जा साहब ने जो बातें बयान की वो लिखी हुई है, तो मुझे दिखाएं। वो लिखी है तो और क्या लिखी हुई है? हाँ, तो ये इबारत जो मैंने पढ़ के सुनाई लिखा हुआ है। मेरे पास ही पड़ी हुई है बातें मेरे पास। तो दिखाएं ना, निकाला दिखाऊं आपको? लिखा हो कि एक जानी औरत को वो मौका देता, वो ऐन जवानी और हुस्न के हालत में नंगे सर उसके साथ मिलकर बैठती, ना तो नाज नखरा से उसके पाँव पर अपने बाल मलती, हरामकारी की तरह से। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी है इंजील की? हरामकारी की तरह से उसके सर पर मालिश करती। आवाज आ रही है किसी को? कहाँ लिखा हुआ है? अहमद साहब एक मिनट ठहरिएगा। अहमद साहब एक मिनट। जानी औरतों की जो अलामतें होती हैं, क्या वो ये अलामतें उनमें नहीं पाई जाती? ये इंजील में लिखा हुआ है, मैंने तो ये बात की है। लिख के क्या करना? आपने बयान की है, क्या इंजील की कौन सी आयत है? बताएं कहाँ लिखा हुआ है? आपकी अपनी अकल नहीं काम करती? आपकी अकल बहुत ज्यादा है। औरत ने जो इस शहर की जो वो बातें बयान कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कहाँ मिर्जा साहब ने पढ़ी है? ये कौन सी इंजील की आयत में ये बातें लिखी हुई हैं? ये जो लूका के यसू साहब एक जनाकार औरत की तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी नेक बख्त है। यसू साहब तो ये कह रहे हैं कि ये नेक बख्त है। नेक बख्त किधर है?
दावा खुदाई का और काम ऐसे भला जो शख्स हर वक्त शराब से सरमस्त रहता है, कंजरियों से मेल जोल रखता है, खाने पीने का भी अव्वल नंबर का देन का इलाज कराएं अपना, उससे तकवा और नेक बख्शी की उम्मीद हो सकती का है? इलाज कराएं। ये कहाँ है इंजील में लिखा है? अभी अभी खामोश हो जाना यार थोड़ी देर के लिए। तारिक जो आंसर कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, इनको दिखाओ कहाँ लिखा है। तो दिखाओ ना, अभी आपने कहा ये लिखा हुआ है। दिखा तो दिया, और क्या दिखाऊं मैं? कुरान साहब आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, जरा इनको 2 मिनट मुझे इसको लड़ाई को कम करते हैं। तारिक जो साहब, ये जो हुजूर ने जितना सारा कुछ लिखा है ना, सही लिखा है। आप क्या कह रहे हैं? जो अमन नजीर कह रहा था, आप हुजूर को कह रहे हैं कि हुजूर शातिम रसूल थे हज़रत ईसा की? तो नहीं, मैं जो ये कह रहा हूँ ये उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जो रवायत आपने बनाई हुई है ना, वो गलत है, झूठ है। वो 15 साल की लड़की उनकी टांगे दबा रही है और हुजूर बड़े खुश हो रहे हैं, ये झूठ लिखा हुआ है आपने। ये मैं कह रहा हूँ, हम कर लेते हैं, मिलके कर लेते हैं। हाँ, बस ये बात है। ये मसीह मौद ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हमें भी पता है। ये जितनी भी मसीह मौद ने लिखा है, अंजील में लिखा हुआ है। असल बात ये है कि यही बात जब आप रवायतें बयान करते हैं, सारी रात औरतें खिदमतें करती थी, टांगे दबाती थी, और वही होती थी, उनको जगा देती थी। ये सारी वक्त औरतें मौजूद होती थी मिर्जा साहब के पास, ना महरम औरतें। कुरान करीम ने जिस ईसा अलैहिस्सलाम को बयान किया है वो और है, जो यस्सु के नाम, यस्सु का जिक्र आया है वो। भाई बात ये हो रही है, वही रिवायतें तो आपने मिर्जा साहब के मुतालिक बता दी, बना दी। फजल भी पढ़े, सीरतुल महदी भी पढ़ छड़ी। हम जिस मिर्जा गुलाम ये गंद बकवास ना लिखते तो ज्यादा बेहतर था। हजरत मसीह मौद गैर औरतों से, नामहरम औरतों से टांगे कभी नहीं दबवा सकते थे। हो नहीं दबवा सकते हैं। तो फिर मिर्जा साहब ने झूठ लिखा है, जो हजरत ईसा के मुतालिक इतनी बकवास लिखी है, ये गंद लिखा है, हो सकता है। इंजील में लिखी हुई बातें। थोड़ा सा मामला ठीक करते हैं। मैं काफी साहब 1 मिनट बस कर दो यार। अब पता है कोई फैसला नहीं होना, वो आपके बिल्कुल मुखालिफ किया हुआ है। आप लोगों का सांस लेना भी इनको बुरा लगता है मुझे पता है कि आप जो बात कर रहे हैं अपने ज़ौम में या अपने जो आपके दिमाग, उनके मुताबिक आपकी बातें ठीक है, मगर आपकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं लेगा वो बंदा। ठीक है, खुद सोचे, हजरत मसीह मौद का लिखा, जो उसको खुद को भी पता है बाइबल में नहीं लिखा, हुजूर की हर बात को ऑन कर रहा है। ठीक है, मगर दूसरी साइड पे आपको इस चीज के ताने दे रहा है। अमन नजीर जो कह रहा था उसको भी गलत कह रहा है, मगर उसके साथ भी बैठा हुआ है। तो किस चीज का आपने चीजें सॉल्व करनी है उनके साथ? तो आपको नहीं पता मैं किस चीज का ताना दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो आप लोगों ने रवायतें बनाई हुई मैं बताता हूँ, हम कर लेते हैं, वो भी ठीक है। उनकी बात बस मैं कर रहा हूँ, वो भी ठीक कर लेते हैं, सब्र करो। ये कहना उसको जस्टिफाई आप करें कि जी वो टांगे दबाने थे, बड़ी अच्छी बात है। आप लुकमान साहिब कह रहे थे हमारे गांव में तो औरतें मर्द ऐसे ही करते होते थे। अब आप ना बात करने दे, मैंने म्यूट किया है, जब मैं कहूंगा आपने उस वक्त म्यूट खोलना है। ठीक है, इस बात से पहले की बड़ी अच्छी बातें, कुछ बातें जिसको मैंने ज़ेरे बहस लाना है। ठीक है, जब मैं आपको कहूंगा ना बोलें तो फिर हम बात करेंगे, आराम से करेंगे। अभी मैं सिर्फ अलामे की बात करने लगा हूँ। अलामे ने अली भाई ने तो कोई गुस्ताखी की नहीं यार। अलामा की बात ना करें, हम आपस में बात कर रहे हैं। हम मसीह मौद को मानने वाले हैं, अलामा को छोड़ें, वो तो मसीह मौद का मुखालिफ है। मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, उसकी बड़ी अशद जरूरत है मुझे इस वक्त। हम आपस में मसीह मौद को मानने वाले हैं। हम करेंगे, मगर कुछ वो बातें करके गया है, वो सख्त दिल इंसान, वो बड़ी जरूरी है। अलामा साहब ने अपने ज़ोम में एक चीज बनाई कि भी अली भाई ने कोई हाशिया राय की है। हाशिया राय करके जी उसने उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज कह दिए, जो हजरत मसीह इस्लाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए की है। तो सर अलामा ये सारी रिवायतें पढ़ के क्या कर रहा था? हर हाशिया राय की वजह से हराम का नुत्फा है। ठीक है, और हराम ज्यादा है। जो अलामा तो खुद कज़्ज़ाब और दज्जाल है, अपने लिए वो अलामा कज़्ज़ाब और दज्जाल है। मैं उसके मुंह में कहता हूँ, तो उसकी बातों का हमने क्या करना है? वो तो मुखालिफ है। मैं तो मसीह मौद को मानता हूँ, आप भी मानते हैं। आप उसके साथ मिले हुए थे थोड़ी देर पहले? नहीं, मैं नहीं मिला था। मैं जो बात लिखी हुई है मसीह मौद में, वो मैं कह रहा था ये दुरुस्त है कि ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसा इंजील में नहीं लिखा हुआ। ये मिर्जा साहब ने अपनी तरफ से सारी बातें लिखी हुई, बिल्कुल अपनी तरफ से की है। मुझे बात कर लेने, मेरी अर्ज सुन ले सिर्फ। अलामा साहब भी हाशिया राई करते हैं, और एग्जैक्टली मसीह इस्लाम ने जो कहा है उसी के मिज़दाक बनते हैं, और दुनिया में उससे बड़ा और कोई भी नहीं है। सबसे अव्वल दर्जे पे ऊपर वो है, फिर उसके नीचे चले आते हैं। ठीक है, अब जहां तक रही बात के हकायक को किस तरह से गलत इस्तेमाल करना और लोगों को धोखा देना, अलामा साहब को पता है कि हुजूर खुद अपने आप को मसीह का मसीह कह रहे हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी होने का दावा कर रहे हैं, उसको गंदा कैसे कह सकते हैं? अलामे को आप इस पे वक़्त ज़ाया करें उसको झुटलाने के लिए, हम तो उसको वैसे दज्जाल कज़्ज़ाब समझते हैं।
इस पे आप आर्गुमेंट देने की आपको जरूरत ही नहीं। सिर्फ एक हकायक से पर्दा उठाना है जो जिनकी लोगों की आंखों में वो मिट्टी डालता है। भाई हमें तो पता है वो एक दज्जाल और कज़ाब है। पर जवान साहब बात करने देंगे प्लीज। तो किसकी आंखों से पर्दा उठा रहे हैं? किसी को कोई समझता है कि वो बहुत नेक इंसान है? कोई यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा बंदा? इन्होंने नहीं बात करनी थी इस वक्त। लोगों की आंखों में वो मिट्टी डालता है, ये भूल जाता है कि हुजूर ने जितनी बातें की वो उन लोगों को गैरत दिलाने के लिए की जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंद बोलते थे। उन बातों को उठा के वो बंदा किधर मिला देता है और किस किस्म की हाशियाराई करता है, ये लोगों को खुदा का वास्ता है उसकी हर बात सुन के उसके पीछे ना लग जाया करें। वो दुनिया का सबसे बड़ा हरामी वो खुद है। सुबह इतने अच्छे तरीके से बात की है उसके साथ, मगर ओपन आई भाई मेरी ना रिक्वेस्ट है आपसे, खुदारा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जब वो आए ना आपके पास तो अपनी तरफ से उसकी तरह के लोग उठाएं, ठीक है? अली अकबर भाई को लें या दूसरे जो उसको उसकी जुबान में बात करते हैं ना, वो इसी के लायक है, वो अच्छी गुफ्तगू के लायक नहीं है आदमी। आपको लगता है ना कि वो बड़ा अच्छा इल्मी है, नहीं है सर। उसके लिए उसके मिजाज के बंदे, हमारे पास भी उनके मिजाज के बंदे हैं ना। मेरी नजर में हर तरफ में एक तरह के लोग मौजूद हैं। जितना अगर इधर को बुरा करे ना, सेम उससे ज्यादा गंदे दूसरी साइड पे हैं। इनको आमने सामने किया करे। इधर यार तमाशा लगा देते हो, हर कोई आके फिर तुम्हें भी लटका लेते हैं। ये जब इस तरह का माहौल बने ना तो दूसरी साइड पे उनके मिजाज के लोग ले लिया करो। ये लोग आपस में लड़ते रहे, फिर जहां पे कोई सीखने वाली बात हो, पढ़ने वाली बात हो, तो वो फिर अलग बंदे वो पढ़ ले। अब ये रिवायत मेरे सामने खुली, उसमें साफ लिखा हुआ है वो एक बुजुर्ग औरत थी, बड़ी उम्र की थी, और कुरान जी कह रहा है बुजुर्गों के साथ कोई पर्दा नहीं है। फिर इन्होंने नया तमाशा जी शरी है जी वो कर सकते हैं जी, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सीरतुल मेहदी लिखने से पहले वो खुद बंदा, जिस बंदे ने लिखी है, वो खुद कह रहा है कि इसकी जो मैं कोई इसका कोई ये कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, ठीक है? इसकी सेहत पे कोई वो नहीं है, ठीक है? इसमें बातें गलत भी हो सकती हैं। और यार किस्से कहानियों की किताब है, उसको हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा ही नहीं है। और मेरी समझ से बाहर है कि मेरे अपने भाइयों को वो क्यों उसके पीछे। तारिक चौहान साहब की बात बिल्कुल ठीक थी कि भाई ये रिवायात की बात है, रिवायतें दुरुस्त गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, इसकी पैरवी नहीं कर सकते हम। उठा के उसको क्लियर करने निकल पड़ते हैं। कैसे में मतलब दिल करता है आपका कि मसीह इस्लाम की तरफ ऐसी बात मंसूब हो जाए कि जी बुढ़ियों ने लत्तन दबाड़ नहीं है, सही है? सिरे से जान छुड़ाओ इस रिवायत से आप लोग। करिए यार असं नहीं मानते हैं जितनी गल साडा नहीं दिल मानता। जिस तरह तीसों पे कह देते हैं कि हमें नहीं ये बात सही लगती। मेरी बात खत्म हो गई है, अभी चौहान साहब को लेते हैं। चौहान साहब प्लीज यार आप भी थोड़ा रिलैक्स होके ठंडे होके प्लीज बात किया करें और किसी और को भी बात करने का मौका दिया करें, सुन लिया करें और सुना लिया करें। तो तारिक चौहान साहब को ले लें प्लीज। कोई बंदा मैं ले सकता हूँ ना? मैं किधर गए हैं? आप ले सकते हैं, आप उन्हें स्ट्रेट भेजें, फिर ही आएंगे ना। आपकी तो नीचे देख लें, वो नीचे है। आप एक काम कर सकते हैं, अली अकबर को ऊपर ले सकते हैं। मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकता। अली अकबर को सबसे बुलाया हुआ है, आई नहीं रहा। अली अकबर भाई मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज यार, अपनी वो अभी सुबह भी बुलाया था, आई नहीं रहा। आप वो कलम पहुंची ये वो नहीं करना प्लीज। मुझे कसम से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये गालियां या किसी को करना। मैं अल्लामा साहब की आज जो हरकतें हैं ना, जो हकायक को बदलना, ठीक है, हकीकत से अलग हटा के चीजों को पेश करना, इस वजह से कि वो अपने फतवे के मुताबिक हजरत मसीह इस्लाम की कही हुई बात के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े वही बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद अमीन भाई, इनको ओपन आई साहब को ये मेरा ख्याल है इनका इंटरेक्शन अल्लामा साहब से सिर्फ टिकटॉक पे ही हुआ। इनको उनकी व्हाट्सएप वाली हरकतों का इल्म नहीं है शायद, इस वजह से ये उनको कोई आलम फाजिल समझने की जो है ना वो गलती कर बैठे हैं। मुझे एक बात बताएं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा, जो वो कह रहे थे कि जी वो हरामजादा है, तो अगर कोई नबी करीम पे ये तोहमत नाउजुबिल्लाह लगाता है कि 365 दिन एक औरत मुयस्सर नहीं होती, इसलिए उन्होंने ज्यादा शादियां की, तो क्या वो इस फतवे के नीचे आता है या नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। वो हज़रत मसीह इस्लाम की कई बात के मुताबिक है। बल्कि मैं तो जो ओपन आई भाई ने सुबह हदीस पढ़ी है, जो अब वो बता कौन रहे हैं, रावी सहाबी हैं, क्या बात कर रहे हैं मंसूब हुजूर की तरफ, मगर इन लोगों के मुंह खुले हुए हैं। अहमदी का सांस लेना इनको तो ही लगने लग जाता है।
تو یہ میں آج مطلب سے میں بالکل حق میں نہیں ہوں کہ بری بات کرنی چاہیے، تو اس طرح تلخی کی بات کرنی چاہیے، لڑائی کی بات کرنی چاہیے، مگر جب اس طرح کا مزاج سامنے آئے نا تو اپنے یہ بھائیوں کو اٹھاؤ، ان کو آمنے سامنے کرو. یہ لائق ہی نہیں ہے اس کے کہ اچھی ان کے ساتھ بات کی جائے، اچھی گفتگو کی جائے. وہ ایک اٹھتا ہے جی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کہہ دیتا ٹھیک ہے، دوسرا آتا ہے جی یہ کر دیا وہ کر دیا، حضرت عیسیٰ کی تو ان کر دی، وہ بھائی نہیں کی. میں کل ناراض ہو کے لٹرلی ناراض ہو کے اوپن آئی صاحب سے گیا تھا، ٹھیک ہے. نہیں اوپن آئی سے میں اس لیے ناراض ہو کے گیا تھا کہ وہ بندہ جو آمن نذیر صاحب مان رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیں میرے سے بات کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. لیکن اوپن آئی صاحب نے مجھے اس ٹائم ناراض کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ میں سوری کے ساتھ بات کر صبح جب آپ بات کر رہے تھے محمد احمد بھائی، میں نے نیچے لکھا تھا کہ وہ آڈیو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. یہ علامہ صاحب فرماتے ہیں جو قرآن کی رٹ لگاتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. سنائیں ان کے مریدوں کو سنائیں. ٹک ٹاک پہ اس کی یہ جو اس نے لگائی دی ہے، اور یہ بہت پرانی آڈیو ہے، میرا خیال ہے کووڈ کے دور کی بات ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنے کھلے دل کے مالک ہیں علامہ صاحب کی. انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، اس کا نام رکھا ہوا ہے راہ نجات، ہم تو اسے راہ نجاست ہی کہتے ہیں. وہ اس میں ایڈمن اونلی گروپ ہے، اور احمدیوں کے خلاف جو جہان کی بکواس کرتے رہتے تھے یہ اس گروپ میں. اور کوئی احمدی ایڈمن تھا ہی نہیں. ایک اعظم سیفی صاحب کو انہوں نے رکھا تھا، وہ کوئی اس طرح کے جواب نہیں دیتے تھے، وہ صرف اس وقت بات کرتے تھے جب ان کا جو ہے وہ مناظرہ چل رہا تھا. اور اعظم سیفی صاحب سے اس راہ نجات میں مہینوں ان کی مختلف ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی علمی بحث کرنے آتے ہیں؟ اور وہی اعتراض میں پچھلے 5 سال پہلے جو میں نے سننے شروع کیے تھے نا، وہی اعتراض آج تک یہ دہرا رہے ہیں. یار قسم سے کل ایک اعتراض رکھا تو بڑی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں انبیاء کی زندگی سے پرانے، اس کے صرف اس وجہ سے کہ یار علامے نے جو شاطمے کا الزام لگانا ہے، اس نے آگے سے یہی کہہ دینا ہے کہ جی عصمت کا خیال نہیں، عصمت بول دیتی، یہ کر دیتا وہ کر دیتا. اس کا کام ہی نہیں ہے یار، وہ مطلب وہ اس کا سینس بند ہے، وہ معمور اس چیز کے لیے ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو خوار کرے. تو جب یار جسے بلایا ہے کلیپ کو اسے تو بولنے دیں، بیچارہ وہ بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم، سوری یار. وعلیکم السلام سر. محمد احمد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت ہے؟ مجھے بلا لیا ہے میں نے آپ کی وجہ سے اور یہ ان کی وجہ سے نیچے بیٹھے ہیں 1112 ریکویسٹ کر رہے تھے. میں نے نہیں آنا تھا ادھر یار. ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮ ਟਾइम जो है ना थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, वो वाला ठीक हो जाए ना तो बाकी तो मजे ही मजे. ठीक है. फिर आप लोग ना दरअसल पता ही नहीं है, मैं हमेशा जब बात करता हूँ, कल तो मैंने कोई बात भी नहीं करी थी, मैं जब भी बात करता हूँ किसी और जगह बैठ के मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं जो कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन पे मेरे माँ बाप भी कुर्बान, मेरी पूरी ज़िंदगी कुर्बान. मसीह अलैहिस्सलाम का वो शेर है, बादस खुदा बइश्क मोहम्मद मुखम्मरम गर कुफ्र ई बवज बा खुदा सख्त काफिरम. मैं भी वही कहता हूँ कि मैं खुदा के बाद इश्क करता हूँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता हूँ. अगर उनसे इश्क करना कुफ्र है तो खुदा की कसम मैं सबसे बड़ा काफिर हूँ. लेकिन जो ये मोहम्मद पेश करते हैं मैं उस मोहम्मद को नहीं मानता. मैं ये कहता हूँ क्योंकि ये जो तालीम अपनी जुबान इस्तेमाल करते हैं और दावा करते हैं ये लोग कि हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, और फिर उस मोहम्मद के बारे में उन्होंने किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो मैं कैसे मान लूँ उसको? यार आपकी ठीक है, आपकी बात आपने एक्सप्लेन कर दी है, मैं उतार दूंगा आपकी गोली पोस्ट जो है जो आपने कमेंट किया था. चले कमेंट मैंने आपकी उस फतवे के बाद किया था जो आपने फतवा दिया था ना. ठीक है ना, मैं समझ गया, सही है समझ गया. मैंने पहले भी कहा है, मैं गलत फहमी हुई है, समझ गया मैं. तो सारे अपने दुश्मन के अच्छे भी नहीं चढ़ गए. हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग सुन लें जो मैं 4-5 दिन से मुल्हिदीन के पास जा रहा हूँ, और आप हमारी बहुत से मुल्हिदीन आए हुए थे, मैं वहाँ पे बैठ के इस्लाम का दिफा कर रहा होता हूँ, मैं अल्लाह ताला का वहाँ पे बैठ के सबको सबूत दे रहा होता हूँ, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करता हूँ. आपके मुरीदों के पास बैठ के मुरीद हो गया है. रात को भी वो मुकीम और वो जो बड़े मुरीदीन आए हुए थे उनके साथ मैंने पूरा टाइम तय किया था आज और कल का, तो यार आप आना, मैं आपको सूरह तहरीम का जवाब दूंगा, आप आना मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस क्या है,
आपको बताऊंगा कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये मैं उनके साथ तय कर रहा था। आप लोग कहते हैं मैं मौलवी तुम्हारे ख्यालात में आ गया हूँ। जब इस तरह के बंदे आएंगे तो इनके साथ यही सवाल करने। अच्छा, कल जो आमिर नज़ीर आकर के मसीह अलैहिस्सलाम पे एतराज कर रहा था पंडित लेखराम वाला, तो वापसी मैंने सवाल ही रखा था ना कि यार मुझे बताओ कि अगर पेशगोइयों पे ही जाना है तो बकौल तुम्हारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में ये पेशगोई की थी मेरे बाद अहमद आएगा। मुझे बताएं अब्दुल मुतलिब ने क्या नाम रखा था अपने पोते का? क्या अहमद रखा था? मोहम्मद रखा था उनका नाम। आज तक उनका नाम मोहम्मद है, विकीपीडिया खोल के देख ले, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनका नाम है। इंजील कहती है अहमद आएगा। या ईसा अलैहिस्सलाम झूठे हैं या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम झूठे हैं, इनके बकौल, अगर इनकी तावीलों पे जाना है तो। क्योंकि नबी ने बताया था, जिसके बारे में खुदा ने कहा है वह युल्लिमुत तौरात वल इंजील व रसूलन इला बनी इसराइल, उस नबी ने कहा था कि मेरे बाद अहमद आएगा। मुझे अहमद कहीं नहीं मिल रहा तारीख के अंदर। गल्लां छड्डो यार, तुसी ना वो अटवाल जो भी ये हाशियाराई कर रहा है हुजूर की बातों पे, रिवायत पे, वो भी शातम है, कोई बात नहीं हो सकती इससे। तो मारो सारियां गल्लां छड्डो। ओपन आइज भाई अटवाल साहब ਨੂੰ ਨਾ ਐਡਮਿਨ ਬਣਾਓ ਮੋਡਰੇਟਰ। यार ये नया हाँ देना, वरना ब्रॉड लग जानी है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। नहीं वो ब्रॉड तो उस तरह भी लग जाएगी जैसे शुगर लो होनी है उन्होंने, तो उन्होंने फिर भी ला देनी है, वो तो कोई गल नहीं। नहीं अली अकबर भाई बैठे ने, वो नहीं लगन देंगे, तुसी बस मॉडरेटर बना दो। नहीं भाई रात मेरे कुछ बगैर ही लाइव करना है। मियां साहब ने बना दो, मियां साहब ने बना दो, मियां साहब, मियां साहब सही, मियां साहब ने बना। मोहन भाई मुझे रात को फोन आया था जट लैलपुरिया का, जट लैलपुरिया भाई का कि जी हाफिज साहब कितने हो? मैं क्या कार हाँ, तो कहते वो तो उठवाल साहब बराट ला के बैठे ने, ऊपर दी फोटो लाई है, तो मुझे तो पता ही ना था बराट लगा, खुद ही बैठ गए थे। ये आप कह रहे मैंने लगाना, खुद से लगाई थी रात को बराट, मैं फिर बाद में गया देखने के लिए। चलो कल तो बराट मुखालफत लगी सी, आज सुलह सफाई वाली ला लांगे। इकबाल साहब और बाकी भाई भी एमडी के सुनने वाले। मुंसलिक रहता है यार, उसके साथ इंसानों जैसे सलूक रखा करो, ठीक है, हुस्न ज़न कर लिया करो और ये वाली हरकतें ना किया करो। रिक्वेस्ट ही है, थोड़ा अकल से काम ले लो, ठीक है। अभी मेरी भी एक रिक्वेस्ट ये है, मेरी भी एक मिनट डबल वन, जब तक आप ब्रॉड को पूरी तरह कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है ना, मेरा ख्याल है उस वक्त तक ब्रॉड जो है ना वो आप इस तरह ओपनली हर किसी को फिर उसमें ऐड करके ना डिस्कशन करवाएं। बात ब्रॉड लगा लें, लेकिन फिर उसमें वही लोग हों जिनको कंफर्म हो कि कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। एक कंप्रोमाइज ब्रॉड नहीं, ये कंट्रोल च हुंदी है। वही मैं कह रहा ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा, मैं एक जनरल गल कर रहा कि अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर वो उस टाइम ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ मौका दे दो। बात यह है कि इख्तलाफ राय रख लिया करें, ठीक है। ओपन आई साहब से पहले दिन से लेकर आज तक, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ है मेरा, ठीक है, लेकिन मैं इनको गाली गुली देने का नहीं रखता, कह लें कि मजाज नहीं रखता कि इनको गालियाँ दी जाएं या इनको मुनाफकत का फतवा दिया जाए। ये इनका काम जो है वो गलत है मेरी नज़र में। मैं अभी भी इनको आते ही मैंने ये कहा था कि मुझे आपका काम नहीं पसंद, ये जो आपने कल किया है या आपने परसों किया है या अभी जो हो रहा था, तो इन्होंने बार बार नीचे उतारा ना उनको, वो मेरा कहने के बताने पे इन्होंने उतारा कि वो गालियां दे रहा है, और ये गाली है। जब तक अली अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं करता और उसको बार बार गाली दी जाए तो ये गाली ही तसव्वुर की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कोई तौहीन नहीं की। अगर मैं करूँ, मुझे ये फतवा मेरे पर लुटा दे, ठीक है, लेकिन जब मैंने की नहीं है, ठीक है, तो वो बार बार लुटा रहा है, तो इसका मतलब वो गाली दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लें। सिर्फ ओपन आई साहब, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। बाकी देखें, अगर गुस्सा आ जाता है तार अठवाल साहब को आया या अली अकबर साहब को आया, मुझे भी आया है, मैं यकीन माने मैं कल सारा दिन आप पे गुस्सा ही रहा हूँ,
ٹھیک ہے. اور یہ میں بارہا جا کے بیان بھی کی ہے برادروں میں بات کہ علی اوپن آئی صاحب نے بالکل غلط کیا ہے کہ یہ کہہ کے کہ اللہ الصلوۃ والسلام اس پاک ذات پہ نہیں بھیج سکتے یہاں پہ بیٹھ کے. یقین مانے وہ آج آپ نے کلیئر کیا ہے تو میری کلیئر ہوئی ہے بات, ورنہ آج تک میں آپ کے بارے میں غلط ہی سوچ رہا تھا, یعنی کہہ لیں کہ غصے کا اظہار ہی کر رہا تھا کہ یار اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے یہاں پہ بیٹھ کے تو پھر ہم پاکستان ٹھیک ہے, ہم تو پھر پاکستان جا کے یہ کام کر لیں گے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں جو کیا دب کے باتیں کرنی ہے, دب کے بعد اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے, اپنے نبی کو ہم نبی نہیں کہہ سکتے, ان کو علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہہ سکتے. تو یہ سارے کام جو اگر ہم نے کرنے ہیں تو پھر ہم پاکستان ہی ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ دب کے رہنا ہے ہم نے تو اس بات میں مجھے غصہ تھا, لیکن وہ آپ نے کلیئر کی ہے بات تو بات ٹھیک ہو گئی ہے. بہرحال شکریہ. تو پر میاں صاحب آئے ہیں تو میاں صاحب کو بھی دے موقع. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بھائیوں کو. اچھا میں نے صرف ایک یا 1.5 یا 2 ہو جائیں گے, زیادہ سے 2 منٹ کی بات ہی کرنی ہے, اور باقی میں آپ نے ساری ماشاءاللہ اب ختم ہو گئی ہے بات تو ٹھیک ہے. ہاں میں نے صرف جو حضرت مسیح موت پہ یہ الزامات لگتے ہیں نا کہ انہوں نے یسوع کو یا حضرت عیسیٰ کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی اکثر بھول جاتے ہیں کہ پھر پہلا کویشچن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود نعوذ باللہ کو ویلے بندے تھے, ہمیں لوگوں پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے, یا حضرت مسیح موعود جو ہے وہ مسلمان تھے, اللہ کے فضل سے امتی تھے, پھر امتی نبی بھی تھے, تو یہ باتیں انہوں نے کیوں کی؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت یسوع اللہ تعالیٰ کے ایک پرافٹ ہیں, نبی ہیں. پہلی بات یہ ہے کوئی بھی بندہ بلا وجہ تو نہیں بات کرتا. اب یہ علی بھائی نے بھی اگر کل کوئی حدیث مبارکہ پیش کی ہے تو ایسے تو نہیں کی فضول میں جاہلوں کی طرح منہ اٹھا کے. ظاہری بات ہے کہ وہ ایک موازنہ چل رہا تھا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ حضرت مسیح موعود کو ہم احمدی جو ہیں وہ ایک امتی اور ایک امتی نبی مانتے ہیں. تو کسی نبی کی جو موازنہ ہے وہ کسی عام بندے سے تو نہیں ہوگا. اگر ایک بندہ حضرت مسیح موعود پہ ایز اے نبی اعتراض لے کے آیا, وہ ان کی ذاتی ذات پہ تو نہیں لے کے آیا, وہ تو یہی اعتراض لے کے آیا نا کہ یہ ایسا نبی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ جو یہ کہے یا یہ کہے. احمد بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس سٹیٹس کے بندے کا جو موازنہ ہوگا تو اس سٹیٹس سے ہی ہوگا نا, دوسرے سے تو نہیں ہوگا جس کا کوئی دعویٰ نہیں کہ کوئی کلیم نہیں. اگر تو جو بھی حضرت مسیح موعود پہ ایز اے نبی اعتراض ہوتا ہے تو وہ کسی اور نبی میں نکل آئے تو جو فتویٰ ان کا حضرت مسیح موعود پہ ہوگا پھر لازماً ان کو ان پہ لگانا پڑے گا, اس دوسری مثال پہ بھی. انصاف کی بات ہے. اچھا اب جہاں تک یہ چوہان صاحب بھی یہاں پہ فرما کے گئے ہیں کہ یہ باتیں انہوں نے کیوں لکھی ہیں, یعنی کہ جس کو آپ عام زبان میں حاشیہ رائی وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک بھی کہہ گئے, کہتے ہیں ہر بات ٹھیک لکھی ہے. ہاں حاشیہ رائی. اب میں ان چوہان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور جتنے بھی اتنے مجاہد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, نموس رسالت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا نموس رسالت حضرت یسوع علیہ السلام کے جو ملک جالے ہیں, ان کی نموز پہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا سودا کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ ایک جوزف بٹی صاحب جو ہیں وہ جو ان کو تو میں ویسے ہی نہیں مسیح مانتا نہ کرسچن مانتا ہوں, ان کو تو میں دیوبندی یا اہل حدیث یا بریلویوں کے مقصد ہے کہ نمائندے اور مسیح مانتا ہوں کہ ان میں مسیحوں والی کوئی غیرت کوئی بات نہیں. جیسے ہم مسلمانوں میں ہمارے اپنے دین کی بھی یہ غیرت ہے, ٹھیک ہے, ہم نے تمام نبیوں پہ ایمان لائے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لائے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی تصدیق کر دی ہے. اور اگر ہم نے ان کو اسی طرح سمجھنا ہے تو پھر ہمیں اسلام میں یا رسول اللہ کے پرچم تلے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ رسول اللہ کو مسیح جو مرضی کہیں تو ہم مجبور ہیں, ہمارے منہوں پہ زپ لگی ہے کہ ہم ان کے عقیدے کی یا ان کے دین کی باتیں جو وہ انبیاء پہ کرتے ہیں وہ آئینہ نہ دکھائیں, تو پھر ہمیں رسول اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمیں کراس گلے میں ڈال لینا چاہیے. کیوں
کہ وہ रसूल अल्लाह को नौज बिल्ला गलत साबित करने के लिए वो हाशियाराई करते हैं ना मसीह भी। तो अब ये है कि अभी सिर्फ जोसेफ साहब के अलावा जितने भी मसीह की कोई सिर्फ मुसलमान या अहमदियों की लाइवें नहीं लगी हुई, हर दीन मजहब की लगी हुई हैं। यहाँ पे अहले तशीह की भी लगी हैं, यहाँ पे यजीदियों की भी लगी हुई हैं, यहाँ पे देवबंदी, अभी कभी देवबंदियों की लाइव जाके देखे जो मसीहों के खिलाफ लगती है, जहाँ पे लिखा होता है जीसस इज मुस्लिम, तो वहां जाके देखे वो ये यहाँ पे अबाबिल भी आता है, उनके वो एक और भी 2-3 लोग हैं जो मसीहों से बात करते हैं, तो वहां देखे वो हजरत यसू का या हजरत ईसा का नक्शा क्या पेश कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह मसीहों की जो लाइवें चल रही हैं, हक फकीर, अलामा साहब, आयाम इसराइल, तो इन जितने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत यसू अलैहिस्सलाम के नमूज पे पहरा देने वाले हैं, वहां जाके सिर्फ 5 मिनट सुकून से जो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम पे हकायात, हदीस, कुरान पाक की आयात लेके बैठे होते हैं और जो उस पे वो अपनी इंटरप्रिटेशन पेश कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ 5 मिनट जाके काउंटर करके मुझे दिखा दें बस, और हजरत मसीह मौत से कम जुबान में इस्तेमाल करके, बल्कि किसी की भी नहीं, ये रसूल अल्लाह के इखलाक के मुताबिक उनके सामने 5 मिनट बैठ के इस्लाम की जो तालीमात इखलाक है उसके मुताबिक 5 मिनट उनके साथ आर्गू करके मुझे दिखा दें। भाईजान ये 5 मिनट तो क्या, ये देखते भी नहीं उस तरफ, दुरुस्त है, वहां पे इस्लाम और बानी इस्लाम से भी इन्होंने मुझे रोका हुआ है। मैं तो पहले यही समझता कि बानी इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इनके किसी आलम ने कहा था ये आप क्यों कह रहे, इस्लाम तो हजरत आदम से शुरू है और मुसलमान भी, तो मैंने मान लिया कि ठीक है भाई अभी मेरी जान छुड़ाई जाए, कि इतने भी ठेकेदारी या कब्जागिरी की ना कि इस्लाम हमारा दीन है, मुसलमान है मैं, तो चंगा किया जे मेरी तो की कि मैं तो मुसलमान हजरत आदम वाला वा, तो इस्लाम भी मेरा वो है जो अल्लाह ने हजरत आदम को दिया था। तो अच्छा किया। तो ये जो अभी चौहान साहब भी यहाँ से गए, यही 10 मिनट जाके उधर मसीहों से बात करें जो इस्लाम के खिलाफ, अकायदे इस्लाम के खिलाफ, यानी कि, और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज बिल्लाह सब आपकी बात को मैं थोड़ी सी नहीं सिर्फ थोड़ी सी कहता हूँ कि ये जो आप बात का आप चैलेंज कर रहे हैं इनको, इनके एक बंदे ने ये चैलेंज पूरा किया हुआ है ना, ठीक है, आप भूल गए हैं उसको। हाँ जी, मैं तो नहीं भूला, मैं तो आप उसकी मिसाल लाजमी दें ना, क्योंकि यहाँ पे वो उसकी मिसाल लाजमी देनी बनती है। तो हाँ जी, वहाँ पे इनके सियाल साहब भी गए थे और एक और नौजवान है वो भी गए थे, हनीफ साहब, बिलाल हनीफ साहब, वो 2-3 दिन गए थे। आखिरी दिन वो ये कह के आए थे कि आपके साथ अहमदी बात कर सकते हैं, मैं नहीं बात कर सकता। बिलाल हनीफ साहब SP जॉन साहब की लाइव पे गए थे और 3 दिन मुतवातर जाते रहे थे, और आर्गूमेंट वाली जितनी बात हुई थी एंड पे ये कह के आए थे कि आपके साथ अहमदी ही बात कर सकते हैं। अच्छा मियां साहब और बाकी भाइयों, मैं आपको एक काम की बात जो बड़ी जरूरी है, पिछले टॉपिक से रेलेवेंट है, अगर मुझे ज्यादा नहीं थोड़ी सी देर जी जी मामूली सी, आप लोगों को इसमें फायदा होगा, ठीक है। अब ये उन न्यूट्रल लोगों के लिए भी है कि जो किसी बात को कुछ समझना चाहते हैं, ऐसा कोई एतराज़ नहीं है, ऐसी कोई वजाहत नहीं है जो जमाती लिटरेचर में मौजूद ना हो। ये शोएब राजा साहब उस दिन उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा गया, तो किसी जगह तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो जमात की एक वेबसाइट है जो स्पेशली सिर्फ तबलीग के लिए है, आस्क अहमदियत के नाम से है, उस पर भी अगर आप लिखो तो वहाँ पे ये इस एतराज़ का जवाब है। और जो मैंने पीछे बात की थी कि ये रिवायात की किताब है, कुछ लोग बड़ा तहद्दी से इसको हुज्जत समझ के इसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं, मगर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ जमाती लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है, वो सिर्फ सुन लो आप लोग। इसमें है कि इस एतराज़ की बुनियाद हज़रत मसीह मौऊद या हजूर के खुलफा की किसी तहरीर पर नहीं बल्कि ज़ुबानी रिवायात पर है, और जाहिर है कि हुज्जत सिर्फ हज़रत मसीह इस्लाम और हजूर के खुलफा की तहरीरात है। हज़रत अक़दस की अपनी तहरीरात के बरखिलाफ कोई डायरी या किसी और का कौल या रिवायत हरगिज़ हुज्जत नहीं है। मोतरजीन इस सिलसिला में जिस कदर रिवायात पेश करते हैं वो सब ऐसी किताबों की हैं जिनकी गलती या खता से मुनज़्ज़ा होने का दावा खुद उनके मुअल्लिफीन या मुरत्तबीन को भी नहीं है। जो मैं बात पहले कह रहा था, अब सुने जो किताब लिखने वाला वो क्या लिखता है। किताब शुरू करने से पहले हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की तलीफ सीरतुल महदी भी इससे मुस्तस्ना नहीं,
जैसा कि खुद हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने इसके दिबाचा में तहरीर फरमाया है। क्या फरमाया? मैं वो बड़ी अहम बात है कि हर कोई उठा के ना कि मैं करांगा दफा, मैं बचाऊंगा, ज़रूरत नहीं उसकी। वो कहते हैं इससे ये मुराद नहीं कि मैं इन रिवायात की तफसील के मुतल्लिक भी सेहत का यकीन रखता हूँ। वो खुद लिख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो रिवायात का तरीक है और जो रिवायात के मुतल्लिक लोगों के हाफिज की हालत है, वो मुझे ऐसा ख्याल करने से मना है। फिर वो तहरीर फरमाते हैं, मेरा मकसूद ये रहा है कि रिवायत के सब पहलू वाज़े हो जाएं ताकि अव्वल तो अगर कोई कमज़ोरी है तो वो ज़ाहिर हो जाए। फिर फरमाते हैं, इन अल्फाज रिवायात की सेहत का दावेदार नहीं हूँ। और ये आपको कर रहे होते ना जी, कमरुल अंबिया थे, वो ये थे, वो थे। भाई सो व्हाट, नबी तो नहीं थे, इंसान ही थे, और लोगों से बातें पूछ के लिख रहे हैं। उसमें कोई कमजोर बात भी आ सकती है, कोई बहुत मुकम बात भी आ सकती है, मगर अपनी नीयत साफ रखो। वो बंदा खुदा की तरफ मबूर होने का कह रहा है, उसको इज्जत की निगाह से देखो, इतनी बदजनी उनके बारे में ना करो। अच्छा, अलावा अजीम सीरतुल मेहदी हिस्सा सोम के शुरू में ही अर्ज़ हाल सफ़ा 1 के उन्वान के मातहत हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद ने हिस्सा अव्वल की कई रिवायात की गलतियां बयान फरमाई हैं। वो तो खुद उसकी गलतियां जो उनसे हुई हैं उनको ठीक करते रहे हैं, और ये बात आगे भी मजीद ठीक हो सकती है। तो ये जो लुकमान भाई भी मेरे कह रहे थे या वो कह रहे थे, नहीं ये बिल्कुल। अच्छा ओपनर भाई, ये कमेंट जो है ना, कमेंट ऑफ कर दें। ये नीचे बहनें भी बैठी हुई हैं और वो फिर इस्लाम आ गए हैं सारे। वो कर दो यार ओपनर भाई, आप कर दो प्लीज। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अहमद साहब, आपने क्या बात की है जो मैंने कही थी, तो आप बस एक छोटी सी बात मुझे कर देना यार। इतना कहा था कि हम हर चीज का दिफा करने निकल जाते हैं, कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, बस इतना। बहुत बात हो रही होती है, फिर एक आखिरी बात मैं करके ना फिर इजाजत ले लूंगा। अच्छा, ये मेरा अब मकसद है कि मैं ये भी बता दूं कि जितनी बातें मैंने की है ना मसीहों के मतलब जो इस्लाम के मुखालिफ लाइव लगाते हैं, वहां पे ये चूंकि ये उधर रुख नहीं कर रहे और इनको पता नहीं कि कितने ही मुसलमान जो मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से उनके हाथ पे मुशर्रफ व मसीहत हो रहे हैं, और उसमें काफी हाफिज भी हैं, कई उलमा भी हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी तोपों का रुख जमात अहमदिया की तरफ किया हुआ है, जिसका इनको नुकसान ही होना है। क्योंकि असल जिधर से इनको मकसद है कि नुकसान होना है ना या हो रहा है, उधर इनकी नजर ही नहीं है, उधर इनकी तवज्जो ही नहीं है। सॉरी, मुझे एक जो आप अपनी कंटिन्यू करना, मेरी बात बस वो वाली खत्म हो गई जो मैं पहले कर रहा था। सीरतुल मेहदी में ये लोग ये रिवायत तो पकड़ लेते हैं। अब इसी किताब में इसका जो है, इसके अंदर रुकना जरा, हाँ, हिस्सा सोम के अंदर रिवायत लिखी हुई है कि हजरत मसीह मौद गैर महरम औरतों से लम्स से परहेज फरमाते थे। ये क्यों नहीं पढ़ी इन्होंने कभी? इस पे जाके क्यों इनकी आंखों की बिनाई चली जाती है? तो बाकी अगला हिस्सा अली अकबर भाई के बड़े काम का है क्योंकि उसके अंदर पुराने बुजुर्गों, औलिया अल्लाह, उनकी रिवायतें और बहुत दीगर चीजें हैं जो कि अगर किसी को समझाने के लिए इस्तेमाल करनी है तो वो भी कर ली जा सकती है। और मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है बाकियों से भी, उसको सारे को पढ़ें, बजाय इसके कि किसी की तस्वीरें लटका के उसको गंदा करना शुरू कर देना, बजाय उसके थोड़ा पढ़ लें, इल्म हासिल कर लें। दैट्स इट। किसी ने मानना नहीं मानना ये तो उनका अपना मर्ज़ा है, पता होना चाहिए बस। मुझे भी बेशुमार चीजें नहीं पता, जब कोई बताता है तो मैं उसको विजिट करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और कई चीजें समझ आती हैं, कई चीजें नहीं समझ आती, इस वजह से मैं गालियां भी खाता हूँ अपने भाइयों से। तो मेरी बात यहाँ पे मुकम्मल हुई। मियां साहब, आप अपनी बात जारी रखें प्लीज। जी जज़ाकल्लाह। मैं वहाँ एक बात अभी आपने की, बल्कि हमारी जमात में तो हजरत मसीह मौद ने खवातीन से लम्स तो दूर की बात है, आपको पता है यहाँ यूरोप, अमेरिका, कनाडा में तो एक ट्रेडिशनल है कि जब भी आप जाते हैं खवातीन ऑफिसर हो या कोई भी हो तो वो हैंडशेक करते हैं। तो हजूर ने तो यहाँ तक हमारी जमात में मना कि आपने किसी खातून से जहाँ भी हो तो आपने हैंडशेक नहीं करना, यानी हाथ से हाथ नहीं मिलाना, सलाम नहीं करना, इशारे से करना है, खातून के साथ हाथ से सलाम नहीं करना। तो ये होगी। और दूसरी वही मेरी बात है कि भाई असल जिधरों तानू नुकसान पहुंचना है या पहुंच रहा है, कुछ उधर भी आके फेरे, वो उन्होंने फेरी हुई है, वो अबाबील वगैरह ने, वो जिस मुस्लिम ग्रुप, वो इसलिए किसी और पे नहीं लाइव करते, वो मसीहों के साथ ही करते हैं। तो असल इनको चाहिए, ये जितने भी नमूसे रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार, चौकीदार हैं, तो जरा उधर जाके पहरा दें,
जिधर असल जंग लगी हुई है या जिधर असल मामलात हैं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੜ ਲਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ तो जज़ाकल्लाह मेरी बात खत्म हुई तो आप आगे कंटिन्यू करें जी जी जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। अच्छा बात यह है कि मैंने भी बात करते हुए एक चीज़ का